হ্যালো পূর্বস্থলী, কেমন আছো সকলে? আই হোপ তোমরা সকলেই ভালো আছো। আমি কমেন্টেটর এমডি বাপন ফ্রম কেতুগ্রাম। আগামী 5-7-2025 আমি আসছি আরও একটি বারের জন্য মহরম কাপ সিজন 3 পরিচালনায় আর কিং। পূর্বস্থলীর আবেগ, পূর্বস্থলীর ভালোবাসা, তৃতীয় বর্ষ। আর তৃতীয় বর্ষে বহু কিছু চমক থাকছে। উইনার্স দলের জন্য রাখা হয়েছে 20,000 টাকা, সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় ট্রফি। রানার্স টিমের জন্য রাখা হয়েছে 15,000 টাকা এবং সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় ট্রফি। নির্ধারিত 16 দল। প্রবেশ মূল্য থাকছে 2,001 টাকা। লাইভ এবং এক্সক্লুসিভ দেশারি ভিডিওগ্রাফি এবং থাকছে সাথে আরও অন্যান্য অ্যাট্রাকশন ट्रॉफी आगामी 5-7-2025। तो क्रिकेट का दीवाना हो जाओ तैयार। ये तीसरा साल सबसे बेमिसाल। विनर्स टीम के लिए रखा गया है 20,000 का इनामी राशि, साथ में अट्रैक्शन ट्रॉफी। और रनर्स टीम के लिए रखा गया है 15,000 का इनामी राशि, साथ में अट्रैक्शन ट्रॉफी। लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिसारी वीडियोग्राफी। डेट को मार्क करके रखिए, नोट करके रखिए। आने वाला 5 जुलाई 2025। सो मिलेंगे सबके साथ और एक बार। सो खास करके धन्यवाद कहना चाहूँगा शाहजहां दा, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया है इस टूर्नामेंट में। सो मुलाकात होंगे सबके साथ और एक बार आने वाला 5 जुलाई 2025। सो सी यू सून, सी यू टुगेदर एंड लॉट्स ऑफ लव।